রাস্তা ক্লিয়ার করছিল অলগা রাস্তার পড়াইলে ভাই কি ভাগ্য ছি ছি চলো অলগা পড়াই চল আଜି ଆଉ ଦେଖି ହବ ନା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି କ୍ଷତି ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା ପାଖେ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବାକି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିଛି ହେଲା ଭାଇ ପୁରା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା ଓକେ କି ବାଦାରେ ଭାଇ ସରି ସରି ट्राई करूँ भाई आम कौन बाटे आगे आसी नहीं भाई अरे देखी नहीं मुई चट आगे छोट कहीं करूँ कौन बाटे आइसे आज्ञा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बासी बर्थडे ओके मुझे जने कहीं सान रे भाई मु आज्ञा नमस्कार सब मोर भाई भाई मानक नमस्कार मुझे ट्रावेलर कृष्णा मोर चैनल ना हूँ ट्रावेलर कृष्णा मो ना हूँ कृष्णा खरा तो आपण मैंने जानीदे आजिकल कोरापुट पर्व चलचे मु फर्स्ट टाइम एमती दिन आसिक मु ब्लॉग करुच्ची आज नेक्स्ट लेवल ब्लॉग हम आरंभ शेष जाक देखु लाटू वीडियो बनई आ पब्लिक रिएक्शन वीडियो आज मुझे बोलिक आरंभ शेष जाक देखु बहुत मजादार हम आज हूँ 4 नंबर पर्व आज आमर किए मन सर आज्ञा मिसा आइलानी खुनी अरे मुझे तो कभी देखी ना इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब लगा देखते रही बाकी मुई आज्ञा का देखी अरे तुम कौन सा देखाई अरे जो देखास ना मोर वीडियो लगा मिसा तुम देखी पासा अरे जो मोर वीडियो के मोर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर मुझे देखाई रही तुम्हें घरे बस कर देखते रही सा सूर्या भाई माने नगरपुर भाई माने आसछन्ती तो बहुत मजादार भाग जाऊे आपण मानक देखी आमर कोरापुटर जी कलाकार मानकर गड़ दिन वीडियो देखी आ गड़ दिन मुझर कलाकार मानकर जो रियल सेल वीडियो बाकी आज पर्व वीडियो देखी जमती कि पब्लिक वीडियो देखी केते लोग आसती केते गाड़ी आसी आपण सब देखा माने बहुत इंटरेस्टिंग मो फर्स्ट टाइम मुझे कोरापुट ब्लॉग करने को आसी बहुत मजादार मत लगुच बहुत एक्साइटेड बहुत 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 एक्साइटेड अच्छी तो आउ कलाकार मैंने केते जन आसती पूरा स्पेशली से मानक एटा वीडियो बनाऊँ सब कलाकार मानक मिसबी तो बस एतिकी चलो चलो भाई किण हो गला बाइक देखिकी आ कहना कहना जुब आ कौटे आ चलो भाई आपको जा आउ सब आमको ये पार्किंग करवाक पड़ो भाई आम बुल रे पड़ा पत्ता नहीं रखा बुल बुल बाइक पार्किंग देखिए मत देखो माने एमती एमती फील्ड 10-15 मैंने मुंड किन एमती केंतिया एमती केंतिया अरे तू देखलास नहीं भाई बहनी मन गाड़ी देखे मुंड छानिया भाई मुंड छानिया भाई मुंड छानिया नहीं भाई दिमाग खराब ओ भाई आओ कौन भाई माने एमती फील्ड नहीं कि 10-15टा अच्छी आमर पर्व पाई माने एमती गाड़ी पार्किंग पाई बोले भाभी नि तो केते लोक थिबे सेठी चलो पड़ियार जाई कथबार्ता बा चलो चलो पर्व पड़िया को फोकस करो रत्ना करो अंबानी रो पुओ लाइक करो फॉलो करो नहीं नगरमपुर जो देखुंत भाई को टिके बढ़ाइब चलो आम भीतर को जा कृष्ण भाई ओके डन तो फाइनाली आम गेट एंट्री कर दे भीतर को जा आस आज बहुत मजा हम बहुत मजा कौन खजा खजा खाइब सब खजा बर्तमान आम सेम सार भाई अपेक्षा रुहतु है आम निजा देखी बोला चलो फुल अपेक्षा ए जीती हम तो फाइनाली केटी गला तो आइले आमर मनचण आज्ञा आम बाटे अच्छु तो ये बर्तमान बारी पड़ी आमर सी मनसार पहुंची थे टिके समय पर ये गाड़ी अच्छी देखी पारे सुंदर वेलकम सुंदर बा चार मोबाइल माने फोकस कर नुनी मन बढ़िया नाच लागली अब तो बर्तमान केटी गले
भैया तो बर्तमान केटी जाइए आज्ञा तो केटी जागला भैया 1000 तो निज आखिर देखा गाइस नहीं आज्ञा भाई मारी आधा ए जूम करो जी भी क्या मन आई देखले मुई एबाट आईसबे आमर आज्ञा पूरी कर आईसबे भितर ये उठी आइला बे दापे अरे नय उठी आइला बेसी खुशी लागला पूरी उठी आइला मात्र बंधु जाओ दर्शन आइगला फाइनल देखिदेली खुशी नहीं कि जो ओके तो देखी पारे आमर सीएम मोहन माझी आज्ञा भाई मु निज आखिर देखिली जाओ तो देखी पारे सब एमती चलती भाई ओ भाई तो आज्ञा नमस्कार देख के लजा तो सारों को देखला भाई तो अच्छा के रखी मु कुछ थी मु देखा जाओ की मोबाइल जर सुनले देखला नहीं देख खेती बोले ना पुलिस आसबे तो आज्ञा जाओ ठीक है चलता फाइनली पाखरे का चलो केते करू काय सर देखिए सर तो फाइनली जाउतंती हमर सीएम मोहन चरण माझे ए देखंतो मुपुरा पाखरे अछि फाइनली बॉक्स गला खाली कर लगला नहीं जाओ खुशी लगला श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय मुखर द्विपद परब 2025 चतुर्थ संध्यार शुणा कोरापुटिया भाव में जोरदार ताली दब कमाइबा फोकस लॉक कर कमा बड़ा तो ये आमर मोहन सर आज्ञा किसी भाषण देवे आम मैंने शुणा ओके तो ओके 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 अपेक्षा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बाबा गुप्तेश्वर महादेव बहुत दिवे जय माँ बाउमा आज आम समस्त एक पवित्र दिन आउ वर्तमान ये ऐतिहासिक मुहूर्त यही अवसर में आज आमर यही कोरापुट जिलार 2025 मसीहा आज आमको उत्सर्ग मुखर करिछि आमर परब ये परब ये उत्सवर शुभ अवसर में आज ये सभा मंच उपस्थित थिबा आम राज्य सरकार वरिष्ठ मंत्री विद्यालय गणशिक्षा अनुसूचित जनजाति
ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତଥା MSME ବିଭାଗର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ କୋରାପୁଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କୋରାପୁଟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବେକାର ଅଛି, 1000 ନା କଲେ ତାର ନାଶ କରିଦେଉଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପଟାଙ୍ଗୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବେକାର ଅଛି ବଲଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଳା ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କୋଟପାଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୂପୁ ଭତ୍ରା ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ସାଉତା ମହୋଦୟ, ମୋବାଇଲରେ ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭା ନେତ୍ରୀ ସଭାପତି ସସ୍ମିତା ମେଲେକା ମହୋଦୟା, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଶୋ କରୁଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ, ସେ ଜାଣୁଛି କେମିତି, ସେ ତ କୋଉଠର ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଥିବ ନା। ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ଜନଜାତୀୟ ପରମ୍ପରା, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଧାରାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିଥିବା ଏହି ମହାନ ଉତ୍ସବ ପରବ ଆଉ ପରବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ମାଟି। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ କେବଳ ଏ କୋରାପୁଟ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଏମିତି ଦେଇ ଚାଲିଥିବ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଜନମାନସରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଖେମ୍ଡୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇନ୍ଦିରା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଭଳି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ପାଇଁ। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ତ୍ୟାଗ ଆମ ଯୁବ ସମାଜକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବ। ये कोरापुट जिला आज एक सौंदर्यर गंताघर प्रकृतिर अनन्य वरदान भाव सारा विश्व में आज परिचित आर माटी पानी पवन आर स्पर्श निश्चित भाव में मनुष्यर मन प्राण को उल्लिसित करें वर्ष तमाम देश विदेश एटा को छुट्टी आसी अनेक पर्यटक अनेक तीर्थयात्री एवं अनेक गवेषक ये कोरापुट माटी शांति सरलता फल पाइबार महक बांटी थाए प्रकृतिर अपर्व सौंदर्य जमिति मुग्धकर एठाकार आदिवासी हृदय भी ताठार आहुरी अधिक सुंदर ओडी अस्मितार अमलिन दीपशिखा होउछि ये कोरापुट माटी त्याग सहनशीलता विश्वासर बासना नहीं ये माटी तार सौख्याति अख्यात रखिपारी देशर पर्यटन मानचित्र आज स्वतंत्र भाव कोरापुट आज स्थान पाई एठाने रही डुडुमा जलप्रपात रेडी राणी डुडुमा जलप्रपात और पंजीशील बड़ी मनोलोभा जो जलप्रपात आज समस्त को मंत्रमुग्ध करुछि केवल ओडिशार नुह ये अंचल नुह सारा भारत वर्षर अनेक
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଭାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଖୁସି ମନେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରାଣୀ ଦେଓମାଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆଜି ବିମୋହିତ କରିଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ନଦୀ ନାଳ ଝରଣା ପ୍ରପାତ ଭରି ରହିଛି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏଠାରେ ରହିଛି ରାମାୟଣ ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କଟେଇଥିଲେ ସୁଦୀର୍ଘ ବନବାସ ଜୀବନ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାମଗିରି ପର୍ବତରୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ନିଜର ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ଲାଘବ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ମେଘଦୂତ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ବିକ୍ରମ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର 32 ସିଂହାସନ, ବାଃ ସୁବାଇଜେନ୍ ମନ୍ଦିର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ନାରାୟଣ ପାଟଣା, ନାନପୁର ଓ ଜୟପୁରଠାରେ ବହୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଐତିହ୍ୟର ଗୌରବ ଗାଥା ବହନ କରୁଛି ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ଭରି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥା। କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଭରି ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଏଠି ଅଭିଭାଷଣରେ ରଖୁଥିଲେ ଆମର ପଟାଙ୍ଗୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କାଡ଼ା ମହୋଦୟ ଯେ କୋରାପୁଟରେ ଖଣି ଅଛି, ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ଖଣି ଅଛି। କୋରାପୁଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। କୋରାପୁଟରେ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ବି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରରେ ଏତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏ କୋରାପୁଟ 2025 ପରବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ା ମହୋଦୟ ଅତି ପ୍ରଶଂସା କରି ଆଜି ଆମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କାମନା କରିବାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମଜାରେ କଥା ଛଳରେ ଟିକେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଏ ବିଧାନସଭାରେ ଟିକେ ସେମିତି ରଖନ୍ତେ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭଲ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଛୁଙ୍କ ତ ରହିବ, ସେ ରହିବା ବି ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ଏ ଛୁଙ୍କ ବି ଟିକେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବି। ଯାହା ହଉ ଭାବରେ ହଉ ହେଲା ଆଉ କୋରାପୁଟ ମାଟି ଯେଉଁଠି ଭରି ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, କଲା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା, ପଞ୍ଚପଟ ମାଳିର ବକ୍ସାଇଟ୍, ଇଏ ଆଜି କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ये बक्साइट विश्व में सबुठारू भल गुणवत्ता विशिष्ट बक्साइट आज प्रसिद्धि लाभ कर कोरापुट पंचफुट मालिका बक्साइट। भारत को सुरक्षा देउतबा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल आउ दामनजड़ी नाल्को आल्युमिनियम कंपनी आज कोरापुट स्थान विश्व में आज स्वतंत्र स्थान पाई। कोरापुट माटीर उत्पादन होउतबा मांडिया, मिलेट्स, कॉफी, हलदी, जो हलदी एवं देखते आम स्टल जो लगी ये कौन हलदी, कला हलदी, कला हलदी आज मु प्रथम थर कर देखिली, गत थर मत देखी नथिले मते जाओ केते खुशी सर। आज मु प्रथम थर देखेबार सुযোগ पाइली। ये हलदी सहित सुआ बाजरा पाई आज कोरापुट जमी राज्य भितर बाहर सुपरिचित सेमती विभिन्न प्रकार धानर किसम कला जीरा जीआई टैग धानर उत्पत्ति स्थल भाव ये कोरापुट ये भारत वर्ष नुह सारा विश्व में आज विश्वविदित। कृषि और शिल्पर एक संतुलित विकास मॉडल ये जिला अन्य मानक निश्चित भाव में आगामी दिन में बाट बतईब
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ବକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋରାପୁଟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତରେ କୋରାପୁଟକୁ ଆସିବାର ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ରହିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲି, ଗତ 3 ଦିନ ଧରିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପଳେଇଥିଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଭିତରେ ମନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ କେମିତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଲା 4ଥ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିକି କୋରାପୁଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଭାୟା ବିଶାଖାପଟନମ ଦେଇକିରି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆମ ହେଲିକପ୍ଟର ଠିକ୍ ଦେଉମାଳି ଉପର ଦିକେ ବୋଧେ ଆସିଲା ବୋଧେ। ପୁରା ମେଘ କୁହୁଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଉମାଳି ପର୍ବତର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା। दारू बात दुगला ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ अलाउ नहीं आना ମନ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। गाड़ी में जानो चाड़ू वाला ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ନ ଆସିନଥିବା କେମିତି? ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ଥରେ କୋରାପୁଟ ଆସିବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯିବି? ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବିଶାଖାପଟନମ ଦେଇକରି କୋରାପୁଟ ଆସିବା ଏ ସୁଯୋଗ ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଟିକିଏ ଇଏ କୋରାପୁଟର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଥଣ୍ଡା, ବେଷ୍ଟ କଲ୍। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଭୂପିନ୍ଦର ଆଉ ତାଳି ମାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଳି ଉଠୁନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ତାଳି ବି ଆମେ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଳି ମାର କହୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଆମର ଆଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାଳି ମାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଇଏ କୋରାପୁଟରେ ଏ ପର୍ବ ଉତ୍ସବରେ ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନେ ନୁହଁ, ଆଜି ହେଉଛି 4ଥ ଦିନ। ଏ 4ଥ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁଦିନ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରାପୁଟକୁ ଭଲ ପାଇବା। କହୁଥିଲି ଆଜି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରର ସାଂସଦ ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଗତ ଥର ଆସିଥିଲେ ମଣ୍ଡେଇ ପର୍ବକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ଡାକିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁ ଡାକିଲ ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ଯାଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ନାହିଁ ବା ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଯେ କୋରାପୁଟର ଏ ପର୍ବ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମୋର ବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋରାପୁଟ 3ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋରାପୁଟ କଫି ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଟପାଡ଼ର ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋରାପୁଟର କଳା ଜିରା ଧାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ କହୁଥିଲେ ଆମର ସାଂସଦ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବୋଧେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଏ କଳା ଜିରା ଧାନ, କୋରାପୁଟ କଫି ଆଉ କୋଟପାଡ଼ର ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକ୍ରି ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମେସେଜ ବି ଯାଇଥିଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେ ବେଷ୍ଟ ଇ କୋରାପୁଟ এই 3ଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ମନେଇବା କଥା ଏ କୋରାପୁଟର ଏ ପର୍ବ ଉତ୍ସବରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
टिके कहबी जोरदार टिके करताड़ी और हुलाहुड़ी दिंतु ये तीनोटी बेस्ट प्रोडक्ट पाई आज कोरापुट भारत प्रसिद्ध आज हो पारी आमर प्रोडक्ट आज विश्व दरबार को आज जापारी आरो निश्चित भाव में समग्र देश आ विदेश में कोरापुट कॉफी आज ये चमकप्रद सृष्टि कर पारी ये कथा तो निजे कहते सांसद महाशय नवरंगपुर यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सी मन की बात कार्यक्रम में कोरापुटर कॉफीर उच्च प्रशंसा करते जहाँकि सारा भारत वर्ष से आमर प्रचार करी सारा विश्व दरबार को पहुंचाई देले कोरापुट कॉफीर स्वतंत्रता भाव मुझे निकट में जाइली आमर आंध्र प्रदेश यही भाव में आदिवासी जिला अच्छी पाडेरू डिस्ट्रिक्ट पाडेरू जिला से जिले में जो आरकू भैली अच्छी सेठी कॉफी प्रोडक्शन होची आरकू भैली कारण से चार ना से कॉफीर ना होची आरकू कॉफी ताहा मध्य प्रसिद्ध और पार्लियामेंट रे मध्य ये कैंटीन रे ताहा पहुंचा जाइछि एवं सेठी ताकू समस्त को दिया जाउछि प्रचार होछि एवं सौभाग्यर कथा आरकू से कॉफी सहित कोरापुट कॉफी पार्लियामेंट लोकसभा कैंटीन रे अनुमति प्राप्त होती कोरापुट कॉफी कैंटीन रे समस्त कोरापुट कॉफी से दिज्व तार प्रचार आम ओडिशा सरकार तरफ दिल्ली रे जो आमर ओडिशा निवास अच्छी आम गोटे तार आउटलेट आम कोरापुट कॉफीर से खोलीचु आज से बिक्री होची एवं सारा भारत वर्ष को ये कोरापुट कॉफी पे आम आज प्रचार कर निश्चित भाव में ये जो कोरापुट कॉफी कोरापुटर कलाजीरा धान एवं ताहा सहित आपंकर कटपाटर जो वस्त्र बा शाढ़ी आज आमको गोटे स्वतंत्र परिचय पर्व माध्यम आम आहरी प्रचार प्रसार कर ये पर्व उत्सव आज ये केवल खाली आम ये कोरापुट जिलार ये जिला महोत्सव नुह ये भारत वर्षर एक जातीय स्तर ट्राइबाल फेस्टिवल कोरापुट महोत्सव पर्व आज आम समस्ते ये मनाऊँ निश्चित भाव में से समस्ते आज आम यहाँ सफल नेतृत्व कर साबर श्रीक्षेत्र रूपे ख्यात ये माटी जगतर नाथ श्री जगन्नाथ विराजित हो अपार कृपाराशि आम समस्त प्रदान कर निश्चित भाव में आउ गोटे मुझे छाड़ी पाखे जहाँ आज आम ये आसवा समय स्वागत करने समय जो भाव में रास्तार मत स्वागत करले आमर ये कोरापुट प्रसिद्ध आमर लोकनृत्य लोक उत्सव लोकनृत्य ढेमसा नाच ये ढेमसा नाच जिते बड़े मादल बाजिब ढेमसा नाच आमर भाई आ भौणी मैंने नाचे आम समस्ते मशगुल हो जाती खुशी हमें आमर पाद ये नाचर ताले ताले पाद उठे आम नाचती खुशी ये निश्चित भाव में ये कोरापुट आम समस्त ये आम ट्रेडिशनल डांस ये आमको आज जातीय स्तर में पहुँचाई पारी 1996 मसीह आरंभ होता ये कोरापुट कला संस्कृति ऐतिह्य को जीवित कर रखार जो पर्व तार एक सफल प्रयास आज जारी रखी आम समस्त को प्रतिवर्ष आसबार गोटे बड़ सुजोग सृष्टि कर तेणु निश्चित भाव में ये सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को उजागर कर रखा अनेक लोकायत प्रतिभा को लोकलोचन को आनिबा एवं आम समस्त एठार जीवन यात्रा को ओडिशा और ओडिशा बाहर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करवा आमर जनजाति संस्कृति नाच गीत खेलकूद परंपरा को जिते भिन्न हेले यही पर्व आम समस्त को एकता सूत्र में बांधि रखार एक सफल माध्यम हो पारी कोरापुट जहाँ भी प्रोडक्ट हम धान
ଆଜି ଏଠି 350 ପାଖାପାଖି ପ୍ରକାରର ଧାନ ଆଜି ଯେଉଁ ବିହନ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର OET ତରଫରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇପାରିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମିଲେଟ୍ ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମିଲେଟ୍ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମିଲେଟ୍ ବା ମାଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ବିହନ ଆଜି ଇଏ କୋରାପୁଟରୁ ହିଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ବା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାଟି ଏତେ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏ ମାଟିରେ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଆଉ ଏ ମାଟିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି କରାଯାଇପାରୁଛି। ବୋଧେ ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ଆମର ମିଶନ ଯେଉଁ ଆମର ପଟାଟୋ ବା ଆଳୁ ଯାହା ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ରବି ଫସଲ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଳୁକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖରିଫରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଇଏ କୋରାପୁଟରେ ଥିବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଏ ମାଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମିଲେଟ୍ ଆଜି ଆମକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏ କୋରାପୁଟ, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆଜି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ। ଏ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଭାବେ ଆଜି ପରିଚିତ ମିଲେଟ୍ ଆଜି ଏ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଆଜି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଯେଉଁ କାଙ୍ଗୁ, ଶୁଆଁ, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଆଜି ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି ମିଲେଟ୍। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏହାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ନିଜେ ଏହାର ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଆଜି ଏକ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସେ ସୁପର ଫୁଡ୍ ଭାବେ ଆଜି ଏହାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଉଭା କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ମିଲେଟ୍କୁ ବା ଆମର ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନକୁ ଆମେ 30,000 ହେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାକୁ ଆମେ 72,000 ହେକ୍ଟରରେ ଆଜି ଏ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 12ଟି ବ୍ଲକରେ ଏଠି ଆଜି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 16,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାସନ ଶୁଣି ଶୁଣି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଦାର করলি ক আরে ভাই তুই অলগা মিশা দেখুছু অলগা লোকের মিশা খাইদার আছে সব দেখুছু ବିଶ୍ୱ এই প্রকার আর খাইদার কই দিতা এন্দেরি মিশা সেম আজ্ঞা এব বলে মুই না জান রইলি ইতি সাইলি যে জানলি 2 ঘন্টা পরে জানলি আরে এ লোক কেম জানা জানো তাসি আছে কি নাই বলি ଆମେ ତ ଦେଖୁ ମିଶା ନାହିଁ আর খাইদা করো তোমার বাইক করে নাই আজি হেলা তো বেশি খুশি লাগলা বেশি সারদা মিশা লাগলো যদি কোরাপুর লোক যদি দেখলা সে বলে ডাইরেক্ট সাবস্ক্রাইব করা লাইক করে করা নলে নাই বট সাবস্ক্রাইব করে দিয়া কোরাপুটিয়া পিলা পাই এতে ভিডিও তো দেখবা চাইলাস নি বলে অল নোটিফিকেশন কে টিকে দবাই করে রকি দেরুয়া সবুদিন ভিডিও আইছি পরব লগরটা সবু লগরা এতি পরব বলে নাই ভাই লোক কলাকার দবলাকার সবুকে জিকি দাঁড়ি আনি ইউটিউব চ্যানেল পুরাইলো নি হেলা সেটা পাই বলি চ্যানেল কে সাবস্ক্রাইব করবা হেলা সবুদিন দেখা দিয়েছে হেলা বাস ভাল লাগি লাইক কমেন্ট শেয়ার জরুর নমস্কার ধন্যবাদ।